and Miss Gigi Carapato! Grabe ka nun eh! O, diba? Anyways, at syempre po sa ating pong mahal na mga kapulisan, ayun, from the Zamboanga City Police Office, saludo po tayo sa lahat ng mga pulis. Palakpakan na po ba? Palakpakan po natin ang isang kapulisan na ayun, nawawala. Once again, palakpakan naman po natin our CCPO personnel kaya huntukan natin esta noche. Es para más darle alegría y más mandasinti que natin el Pascua aquí en la ciudad de Zamboanga. And it's all welcome to Koi Noise Man! Dale,